Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim ukusnu i jednostavnu juhu od povrća koja je idealna kada treba spremiti ručak na brzinu. Lagana je i jako fina, bogata raznim sastojcima te će vas baš dobro okrijepiti u svakoj prilici. Za juhu ćemo prvo pripremiti sve sastojke. Uzela sam jedan manji crveni luk, pa ću ga nakon što sam ga ogulila narezati na male komade. Trebamo 2 veće ili 3 manje oguljene mrkve koje ćemo narezati na kolutove. Očistit ću i 2 korijena peršina te ga narezati na isti način. Potrebno je oko 100 g korijena celera koje režemo na kockice. Na kraju tu je i 200 g cvjetače koju ću razdvojiti na malene komade. Prije nastavka videa pozivam vas da zapratite naš kanal jer ćete nam tako najbolje pomoći u snimanju novih recepata. U posudu na štednjak usipamo ulje da pokrije dno, pa čekamo da se zagrije. Dodat ću narezani luk i dinstati ga 5 minuta da postane staklast uz povremeno miješanje. Zatim ću ubaciti ostale sastojke koje sam ranije narezala. Mrkvu, korijen peršina, korijen celera, kao i cvjetaču, a dodajem i 100 g graška. Nastavljamo dinstati uz miješanje 5 minuta. Zatim ćemo uliti oko 2 litre vode i ostavljamo da zakipi. Kada juha zakuha, prema želji možete dodati i žlicu nekog dodatka jelima za puniji okus. Zatim sve kuhamo oko 15 minuta. Sve ću probati, malo posoliti po ukusu i servirati dok je još vruće. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!